الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب نواصل القراءة اليوم. تفضل يا أخوانا أخوتي تفضل. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Min qala Bukhari, Ustaz. Sah? نعم صحيح. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Wa dalilu fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidhanbik walil mu'minina. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Asyarhu Al-Bukhari huwa al-imamu Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahimi al-Bukhari nisbatan illa Bukhari baladatun fi masyrik. نسبة إلى بخارى. Aisyah? نسبة إلى بخارى. Nisbat ahsanallahu ilaik. Nisbatun ila Bukhara baladatun fil masyrik. Imamu ahlil hadith wa jabalul hifzi rahimahullah sahibu as-sahih alladhi huwa as-sahhul kutubi ba'da kitabillah. Qawluhu al-ilmu qabla al-qawli wal amali lianna al-amala la yanfa'u illa idza kana mabniyan ala ilmin amalu al-mabniyu ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu bal yakunu wabalan wa dhalalan alaihi yaumal qiyamati fala budda an yuqaddima ta'allum tuqaddima ta'al an tuqaddima ta'allumul ilmi qoblal amali. Terjemahannya Ustaz. Berkata Bukhari rahimahullah, dalam bab ilmu sebelum berkata dan juga beramal. Dan dalilnya adalah ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu dan juga untuk dosa orang-orang mukmin. Fabada'a, maka dimulailah ilmu sebelum perkataan atau juga beramal. Syarahnya, Al-Bukhari, beliau adalah Al-Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim Al-Bukhari. Nah, nisbatnya itu kepada kota Bukhara, yaitu sebuah negeri di Masyrik, di timur saja. Imam ahli hadis, beliau adalah imamnya ahli hadis dan gunungnya hafalan, maksudnya ilmunya sangat banyak. Sahibu, dia adalah penulis kitab As-Sahih, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Yaitu kitab yang paling lalu qauluhu, dan perkataannya ilmu sebelum perkataan dan beramal, karena amal itu tidak akan bermanfaat kecuali apabila dibangun di atas ilmu. Adapun dengan amal yang dibangun di atas kebodohan, maka itu tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Bal yakuna wabalan, bahkan dia akan menjadi sebuah bencana dan juga kesesatan, dan maksudnya akan merugikan dia pada hari kiamat. Falabuddha, maka haruslah dimulai untuk mempelajari ilmu sebelum beramal. Wa qauluhu wa dalil ay ala hadhihi al-tarjamati qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik haitsu bada'a bil ilmi wa qawluhu ta'ala wastaghfir hadha huwa al-amal. Fabada'a subhanahu bil ilmi qabla al-amal lianna al-amal
idza kana ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu fayabda'u al-insanu bil ilmi awwalan thumma ya'malu bima alimahu. Hadza huwa al-asas. Terjemahannya adalah perkataannya wadalil, maksudnya adalah ay ala hadza, yakni arti atau terjemahan firman Allah, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Haitsu bada'a bil ilmi, ini ketika dimulai dengan ilmu. Wa qaulu, dan firman Allah wastaghfir, ini merupakan amal, maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ilmu sebelum beramal. Karena amal itu apabila idza kana amal itu apabila dilakukan di atas kebodohan, maka tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Fabadal insanu, maka hendaklah manusia mulai dengan ilmu. Pertama, hendaklah manusia mengawalinya dengan ilmu, kemudian beramal sesuai dengan ilmunya, dan ini merupakan fondasi atau asas. ممتاز بارك الله فيك جزاك الله خيرا أنت يا أريف أحمد تقرأ. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Qala al-muallif rahimahullah, risalatu tsaniyah salasu masaila yajibu 'alal muslimi ta'allumuha wal 'amalu biha. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Qala syarih hafizahullah, qaluhu i'lam hadhil kalimatu qulna fima sabaqa innaha kalimatun yu'ta biha lihtimami bima ba'daha lil ihtimami bima ba'daha wa maknaha ta'lam wafham ta'lam wafham wa تعلم ta'allam wafham wa tayaqqan. Qauluhu rahimakallah, hadza du'aun laka birahmati, wa hadza aidan kama sabaqa bi anna al-muallima yanbaghi an yatalattufa ma'al muta'allim wa an yad'uwa lahu wa yarghibahu fa inna hadza min wa ويرغبه أن yarghabahu. يتلطف المتعلم وأن يدعو له ويرغبه. Baik Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Wa an yad'uwa lahu wa yarghabahu. Fa inna hadza min a'zami wasaili ta'lim. Wa la yanbaghi lahu an yuqabila al-muta'allimu bil qiswati wa shiddati wal zilzati. Lianna hadza yunaffiru anil ilm. Summa hadza aidan yadullu ala nushi min asy-syaikh rahimahullah wa annahu yuridu an-nasihata wal manfaata wa taujiha as-sadida. Terjemahannya Ustaz, risalah yang kedua, tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim untuk mempelajari, dalam belajar dan beramal dengannya. I'lam, maka ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini dan beramal dengannya. Perkataan penulis i'lam, ketahuilah, ini merupakan sebuah kalimat yang kita ucapkan sebelumnya, bahwa kalimat ini didatangkan untuk memberi ihtimam, karena pentingnya apa yang akan disampaikan setelahnya dan pentingnya maknanya, yaitu ta'alam, belajarlah, pahamilah,
dan yakinilah. Dan perkataan penulis rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ini merupakan doa bagimu dengan mengharapkan rahmat. Wahada ini juga merupakan sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya bahwa seorang guru tersebut selayaknya bersikap lembut kepada murid-muridnya dengan dia berdoa dan mengharapkan rohbah tadi. رغبة رغب يرغبون يرغبه يعني يشجعه Mengharap. فهمنا من يشجعه Nah, nah حث fahim. يحثه على فعل الخير Oh, dan mengharapkan kebaikan. mendorong memotivasi Oh, nah, ya oh ya. Dan agar guru tersebut mendoakan bagi muridnya dan memotivasinya. Sesungguhnya ini merupakan di antara wasilah yang terbesar dalam belajar. Dan tidak selayaknya bagi sang guru menyukobar, qabil. قابل يقابل التقى يلتقي Oh, menghadap, temu. نعم Agar dia tidak selayaknya seorang guru bertemu dengan muridnya بالقسوة dengan sifat yang kasar, yang keras dan ilzamnya keras juga, Ustaz. نعم Dan sikap keras juga. Karena ini akan menyebabkan muridnya lari dari ilmu. Kemudian juga doa ini menunjukkan kepada nasihat dari Syekh rahimahullah bahwa sesungguhnya beliau menginginkan nasihat, manfaat dan tauji eh, eh, nasihat juga Ustaz. نعم Tauji. السديد بمعنى baik Oh, tauji. bagus Nasihat yang bagus. fasil قوله قوله قال الشاري حفظه الله قوله أنه يجب الوجوب معروف عند الأصوليين والواجب هو الشيء الذي لا بد منه وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه والأصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار يقال وجب كذا أي ثبت واستقر قال تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد تز... تزكيتها بعد تزكيتها وكلوا منها وأطعموا فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب من شاء فعل ومن شاء ترك بل الأمر من باب الإلزام من الله سبحانه وتعالى ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ وإنما هو من بالي من قبل الشيخ وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. Terjemahannya, perkataan penulis bahwa sesungguhnya wajib merupakan perkara yang ma'ruf di sisi para usuli, para orang-orang yang berpegang teguh dengan asas, dengan pokok. Dan معروف wajib هنا adalah أمر معروف يا الوجوب معروف أي معلوم diketahui عند الأصوليين wajib adalah perkara yang maklum di sisi para usuli. Dan wajib adalah sesuatu yang harus ada dengannya, harus ada. Waqad arafahu, dan sungguh para usuli
telah mengetahui bahwa apa yang telah لا نقول apa وقد yang عرفه، وقد عرفه. التعريف عرفه mendefinisikannya. Arrafa sorry, yu'arrifu mendefinisi. para usuliyun telah mendefinisikan senoleh Ustaz bahwa sesungguhnya wajib adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi pelakunya dan dihukum bagi orang yang meninggalkannya. Dan fondasi dari wajib adalah dalam secara bahasa adalah subut wal istiqrar, adalah uh, subut tetap dan tetap. Itu Ustaz. Subut. Yuqal apabila dikatakan wajib kaza, ini merupakan perkara yang wajib, artinya ini tetap dan telah ditetapkan. Allah Ta'ala berfirman fil budni ma ma makna budni. البردي بمعنى الجمل. Oh, tentang unta. لأن أنواع الجمال كثيرة. أنواع الجمال كثيرة. فهمت معنى الجمال؟ Jamal, indah. أيوة. هذا جميل. Unta berarti. أي نعم. أنواع الجمال كثيرة جدا. إذا تعلمت عن Tentang unta. الزكاة Faiza wajabat judu buha. Na'araftu hadzal فإذا makna. وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض. هذا Oh, معنى إذا وجبت بمعنى إذا سقطت. jatuh berarti tadi. Jatuh. نعم. Faiza wajabat junubuha maknanya adalah apabila jatuh di bumi dan menetap dan telah tetap mayatnya setelah tazkiyah, setelah tazkiyah. Disucikan. Ustaz. بعد ذبحها Oh, بذكر الله. setelah dipotong. نعم disembelih dengan menyebut nama Allah. Hada bimana tazkiyatiha. Oh, tazkiyah. Setelah disembelih dengan menyebut nama Allah, maka setelah jatuh dan tetap ayatnya setelah disembelih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah dan berikanlah makan. Dan firman Allah Ta'ala dan perkataan penulis yajibu ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang istihbab, perkara sunnah. Yang orang yang melakukan, orang boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya. Akan tetapi perkara ini bukan perkara yang wajib, perkara yang harus dilakukan dari diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Bukanlah perkara wajib ini dari sisi penulis. Akan tetapi ini adalah datang dari Allah Azza wa Jalla, dari apa yang Allah turunkan dalam kitabnya dan sunnah. Berupa kewajiban, diwajibkan untuk hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini. ممتاز بارك الله فيكم جزاك الله خيرا يا أخ عارف رحمن بارك الله فيك. فقوله Bismillah. يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب. هذا ليس من السنة بل هذا الواجب. من شاء فعل ومن شاء ترك. Barang siapa yang mau dikerjakan, yang mau ditinggalkan. Ya. Man sya'a fa'al wa man sya'a tarak. Bal al-amru min babil ilzam. Ay al-wajib min Allah azza wa jalla. Laysa hadha al-amr أو هذا الإيجاب من قبل الشيخ بل جاء من الله عز وجل. طيب ثم تفضل من يقرأ. أخونا سرودي تقرأ. ما في صوت. تقرأ نعم أستاذ. أستاذ. تفضل. قال المؤلف قوله يجب على كل muslimin wal muslimat ayu yajibu ala kulli zakaro zakarin ala kulli zakarin wa unsa minal muslimina sawaun kanu ahroron au
Au au abidan. au abidan au zukuron au inasan li'anal marota Mar'ata. mar'ata li'anal mar'ata tasyaroka Tusyariku. Syaraka. tusyariku nah Ustaz tusyariku ar-rajulu ar-rajula Arroj. Aywa. ar-rajula fi Fi kasir kasi. fi Kasi. Sahih. kasirin minal wajibati illa ma khassatan Khassahu. khassahu dalilu bil rijali Wasil. fa innahu yah fa innahu Yukhtassu. yuhtasu bihim masalu Mithlu. mislu wajub wajubu Wujubi. wujubi sholatul jamaati fil Salat. masajidi Salatil jama'ati. Salatil jama'ati. sholatul jamaati fil masajidi wa sholatul jamaati wa mislu siyarota Ziyaratil. ziyarati wa mislu ziyaratil kuburi fa innaha khassatu Khasatun. birrijali khasatun birrijali wa mislu jihadu wa mislu jihadi fi sabilillahi fa innahu khassun birrijali. Barakallahu fiik. Tutarjim ya Ustaz. Belum Ustaz. Baik, lanjut Ustaz. Iqra lagi Ustaz. Nah Ustaz. Fama dalla dalil. Fama dalla ad-dalila ala Ad-dalilu. ad-dalilu. Nah Ustaz. Fama dalla ad-dalilu ala ihtisasihi birrijali fa innahu yahtasu bihim Baik. wa illa fa innal usulu Asla. Ada ini. asla fa innal asla anir rijali Annar rijala. wa nisaa sawaun fil wajibati Fatajannubul. wa tajannubul muhrimatu Muharra. muharramatu Muharramati.
muharramati wasa Wasairit takalifi. sairit takalifi. Wa min dzalika anna ta'lamu Anna ta'allumal ilmi anna ta'allumal ilmi wajibu ala rijali wa nisa'i li'annahu la yumkinu ibadatullahi jalla wa ala allati khalaqana min ajliha illa bita'alumi bita'alumil ulumu ilmi ilmi alladzi na'rifu bihi ibadati rabbina ibadata rabbina fahadha wajibu ala rijali wa nisa'i an yata'allamu amwa umura Ustaz. Naam. Umura dinihim La siyama la siyama amru umurul aqidati. أيوة صحيح أمور العقيدة. بارك الله فيكم يا أستاذ سعودي. بارك الله فيك. ممتاز. طيب بعدك أخينا تيون ثم أخ مقربين. تفضل يا أخينا تيون. Nah, Ustaz. Qala al-mu'alif rahimahullah qawluhu salatu masailu Masailah. atau masaila atu'allumu ya Ustaz. Ta'allumu. At-ta'allumu huna ma'nahu at-talqiyu ya Ustaz. At-talaqqi. Oh, at-talaqiyu anil ulama'i wal hafdhu ya Ustaz. Wal hifdhu. Wal hifdhu wal fahmu wal idraku hadza huwal ta'allumu laisal muradu laisal muradu mujarroda Terus Ustaz. Nah Ustaz, mujarroda Sahih, na'am. Qiraatun ya Ustaz. Qiraatin. Qiraatin au mutali'atin. Naam, mutala'atin. Mutala'atin hurutin Ustaz. Hurratin. Kama yusammunaha hadza laisa ta'allaman. Innamat ta'allumu huwa at-talaqi an ahlil ilmi ma'a hifdhin dzalika wa fahmihi wa idrakihi tamaman hadza huwa
hadza huwa ta'allumus sahihu amma eh, muj- mujarrad amma mujradul qiraati kiro Mujarrodun. mujarrad Mujarrodul qiraati. mujarradul mujarradul qiraati wal mutalaati fa innaha la tak takfi Ustaz Sahih. Oh, selesai. takfi fi ta'allumi wa in kanat mu- mutol mutol Matluba. matlubati matlubatu Matlu, Ustaz. matlubatan. Oh, matlubatan wa fiha faidatu la la lakin lakinnaha Ustaz Naam, sahih. lakinnaha la takfi wala yakfi eh, al apa ini Ustaz? Iqtisaru. Oh, al iqtisaru alaiha Terus. wala lanjut Ustaz. Wasil. Lanjut Ustaz. Wala yajuzu. Wala yajuzu ta wala yajuzu wala yajuzu tat wala yajuzu tatal Tatalammadu. tatalammadhu alal kutubi kama huwal waqi'u fi hadzal waqti Fi hadzal waqti. oh ti hadzal waqti li'anna tatalammadha alal kutubi khoti eh khoti khotirin Khatirun. khotirun jaddan yahsulu Jiddan. apa Ustaz? Jiddan Khatirun jiddan. Naam. jiddan yahsulu minhu mafa mufa Ustaz Mafasida. mafasida wa ta'alamu eh, adrun Adarru. adurru adurru minal jahli li'annal jah li'annal jahila ya'rafu annahu Ya'rifu. oh ya'rifu annahu ja- jahilun wa yaqfu wa yaqfu wa yaqfu inda haddihi Wa yakifu inda haddihi. oh wa yaqifu wa Dari kata yaqifu waqf. inda haddihi Sahih. lakinnal muta'alima yakinnal muta'allimu Muta'allima sahih. muta'allim Ustaz Muta'alima. oh nah lakinnal muta'allima yara annahu alimu fayuhallu Fayuhillu. oh, Halla yuhillu. fayuhillu ma eh, haramallahu ya Ustaz Sahih. wa yuharramu Wa wa yuharrimu. yakrum wa yuhrimu ya Ustaz Wa yuharrimu. oh benar wa yuharrimu ma ahallallahu wa yatakallamu wa yatakallimu Ustaz Wa yatakallamu. Sahih. wa yatakallamu wa yaqulu 'ala Allahi bila ilmin fal masailatu Fal mas'alatu. fal mas'alatu fal mas'alatu khatiratu jiddan Khatiratun jiddan. Taib. Ma ma'na tatalammadu? Ya ikhwah. Ma ma'na tatalammadu?
Ta'allum ma'asyikh, bertilmidhi itu kan, bermurid ya. belajar dengan kita. صح. ولا يجوز تتلمذ على الكتب. Nggak belajar sama buku صحيح. langsung senang. تتلمذ بمعنى صار تلميذا للكتب. لا تكن تلميذا على الكتب. لا تقرأ بنفسك Nah, ولا شيخ mana yang لديك مثلا. انظروا هنا ما معنى تعلم؟ يعني التلقي عن العلماء. معنى تعلم تلقي عن العلماء. أما مجرد القراءة فهذا نحتاج إليها، ولكن نحتاج إلى الشيخ ayo. الذي يشرح قراءتنا ويصححها هكذا. طيب، إذن التتلمذ على الكتب خطير جدا، يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل، لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده، لكن المتعالم بمعنى Talib alladhi yadrus. Muta'alim, متعالم. muta'alim, orang yang متعالم يعني yang يرى أنه عالم، oh, يرى أنه عالم، هذا متعالم. sok tahu. muta'alim. متعالم itu sok tahu. Ya. لذلك يقال هنا لا تتلمذ، أي لا يجوز تتلمذ على الكتب. Ayo. لا تجعل نفسك تلميذا لكتابك الذي قرأته. ونحن نحتاج إلى الشيخ، نحتاج إلى العلماء الذي يشرح قراءتنا. Ayo. وإن كانت تلك القراءة المطالعة مطلوبة، kita butuh baca, kita butuh mutalaah. Namun yang lebih kita butuhkan daripada itu, hadirnya seorang syekh di hadapan kita. Langsung belajar. Tidak boleh fokus pada kitab. Hatta kitab itu disyarah oleh para ulama. Namun kita tidak bisa memahami apa maksud syekh tersebut yang mensyarah kitab tersebut. Baik. Idzan huna al-jahil ya'rif annahu jahil, wal muta'alim yara annahu alim. يرى أنه عالما. هذا هو الخطير جدا. ممتاز، بارك الله فيك. حتى لا نتكلم ولا نقول على الله بلا علم، فالمسألة أخطر أو خطيرة جدا. طيب، تفضل يا أخونا مقربين. بارك الله فيكم يا أخي ناتيون، قراءة جيدة. Jangan pernah berhenti membaca. Barakallahu fiik. Terus baca, Ustaz. Ya. طيب، واصل يا أخونا مقربين ثم أخونا أبو مريم. العلم الإيمان بأن الله شر. صحيح، ولكن واصل قليلا ما بقي من الشرح الكلام الشيخ. قال الشارح فالعلم لا يؤخذ من الكتاب مباشرة، إنما من الكتب مباشرة إنما الكتب وسائل. حقيقة حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، والكتاب إنما هي وسائل لطلب العلم. طيب، والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. نعم. الآن اقرأ الإيمان بأن الله. قال المؤلف رحمه الله الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال الشارح حفظه الله
Qawluhu al-ula anna Allah khalaqana ay awjadana min al-adami fanahnu min qabli an yakhluqana lam nakun syai'an kama qala ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Al-insan al-ayah al-awwal wahid. Wa qala subhanahu qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Surah Maryam al-ayah at-tasi'. Kana al-insanu qabla an yukhlaqa laysa syai'an walladhi awjadahu wa khalaqahu huwa Allah azza wa jalla wallahu azza wa jalla qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Surah At-Tur al-ayah al-khamsah wal al-thalathun. Qawluhu wa razaqana lamma kunna nahtaju ila rizqi ila at-ta'ami wasyarabi wal malabisi wal masakini wal marakibi wal mahasini wal masalihi alima subhanahu hajatana fasakhkhara lana ma fis samawati wal ard kulluhu limasalihina min ajli baqaina ala qaidil hayati wa min ajli an nasta'ina bidzalika ala ma khuliqna li ajlihi wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. Coba diterjemah awalan Ustaz. Beriman bahwa Allah dari perkataan Asy'ari dulu Ustaz ya. Nah, Ilmu tidak bisa diambil langsung dari buku dikarenakan buku wasailu hanyalah perantara. Hakikat ilmu diambil dari para ulama jilan wa jilan. Apa Ustaz? Jilan ba'da jilan, generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Buku hanyalah sarana untuk mencari ilmu. Sahih. Al-iman bi anna Allah khalaqana, kemudian perkataan muallif beriman kepada Allah yang telah menciptakan kita, bahwa Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia, begitu saja. Sahih. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Qauluhu al-ula, perkataan yang pertama, Allah khalaqana, bahwa Allah menciptakan kita, yaitu bahwa Allah menciptakan kita dari ketiadaan, begitu saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan yang qablu wa lam takun syai'an, belum merupakan sesuatu Apapun. belum merupakan sesuatu apapun. Surah Al-Insan ayat yang pertama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala,
qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berkata, dia ini Jibril gitu saya kalau di terjemahannya. Baik. Iqra terjemah bahasa. Demikian Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan sesungguhnya aku telah menciptakanmu sebelum itu padahal kamu belum ada sama sekali. Sahih. Karena insan qabla ayyub. Sebelum manusia diciptakan bukan sesuatu apapun. Gitu Ustaz. Naam, sahih. Dan walladzi awjadahu wa khalaqahu. Dan yang mengadakan, menjadikan dia ada. Dan yang menjadikan dia ada adalah Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Sebagaimana firman-Nya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sahih. Wasil Ustaz. Wasil terjem. Aqra wa tarjim Ustaz. Qauluhu wa razaqana. Naam. Qauluhu wa razaqana lama kanatah. لما كانت لما كنا نحتاج إلى رزق إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن. Terjemahannya, firman Allah, dan memberikan kita rezeki karena kita membutuhkan rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, masakin, dan orang-orang miskin. Masakin ada bukan orang-orang miskin. Masakin di mana maskan? Tempat tinggal ya, sakan. Tempat tinggal kemudian wal maraqib, kendaraan gitu Ustaz. Sahih. Al masalih, dan sarana-sarana. Sahih. Kemudian ilmu alima subhanahu, dan Allah mengetahui hajatana, kebutuhan kita, fasakharna lana, kebutuhan kita, Allah mengetahui kebutuhan kita, maka dia menundukkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kemaslahatan, sebagai sarana-sarana untuk kita, begitu Ustaz? Nah, limasalihina, untuk kemaslahatan kita, dari agar kita hidup gitu Ustaz. Naam, sahih. Wa huwa ibadatullah, dan hamba-hamba Allah, dan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz. Baik, ini ada beberapa yang antum agak loncat ya. Mungkin karena pakai PDF kali ya. Ini Syekh mengatakan fasakhara lana fima fis samawati wal ardi, dan Allah memudahkan bagi kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kulluhu limasalihina, semuanya untuk kemaslahatan kita. Min ajli baqaina ala qaidil hayat. Tujuannya adalah kehidupan kita untuk hidup di dunia ini. Wa min ajli an nasta'ina, dan tujuannya adalah agar kita bisa nasta'ina bidzalik, ya. Nasta'ina itu terbantu, ya. Kita dibantu dengan hal tersebut. Ala ma khuliqna, atas apa kita diciptakan, li ajli, tujuannya. Wa huwa ibadatullah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Qauluhu wa lam yatrukna, iqra faqrah wahidah. Ya Ustaz Muqarrabin, terakhir. Qauluhu wa lam yatrukna hamalan. Al-hamalu huwa syai'un
المهمل Ustaz. Al-muhmalu. المهمل المترك Al-matruku. المتروك الذي لا يعبأ La yu'ba'u. لا يعبأ به فالله خلقنا ورزقنا لحكمتي Lihikmatin. أو لحكمتي ما خلقنا عبثا ولا سادا Wala sudan. ولا سدى قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Baik. Tarjim qauluhu. Perkataan Allah dan Allah tidak membiarkan Itu kita. Fansad. Itu bukan ucapan Allah, Oh iya, itu bukan firman Allah. Kalau al-muallif, Kalau mu'allif walam yatarokna hamalan, kita tidak dibiarkan sia-sia. Hamalan sia-sia yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Alladzi la yu'ba. Alladzi yu'ba Alladzi la yu'ba. La yu'ba'u bermakna ay la yuhtammu. Jadi aba'a yu'ba'u itu artinya ihtamma yahtammu. Ya. Artinya Allah menciptakan kita tidak meninggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala yakhluquna. Allah Subhanahu wa taala yakhluquna summa la yahtamu bina la. Oh ya, membiarkan kita begitu saja. Ya, itu maksudnya tidak membiarkan kita begitu saja. Allahu khalaqana, dan maka Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki sebagai hikmahnya. Lihikmatin. Untuk merahmat, untuk memberikan kita hikmah gitu Ustaz. Sahih. Ma khalaqana. Apa yang diciptakan? La, ma huna. Oh, tidak diciptakan abasan sia-sia. Wala sudan. Wala sudan. Ma mana sudah? Sia-sia juga. Sia-sia juga. Sudan itu artinya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hal sawti wadihun indakum? Nah, Ustaz. Baik. Makna sudah, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, as-suda yani la yu'maru wa la yunha. Itu mana sudah? Sudah itu la yu'maru wa la yunha. Oh iya. Tidak diberikan larangan, tidak diperintah, tidak dilarang. Hada mana sudah. Idzan Allah Subhanahu wa taala khalaqana laisa bi'abathin wala bisuda. Ya. Bukan tanpa tujuan, bukan juga tidak diperintah, tidak larang. Bal li ajli ibadatillah. Baik. Lidzalika qala ta'ala huna afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kalian diciptakan sia-sia wa annakum ilaina turja'un, dan kalian tidak bal narji'u ila Allah. Ya, tidak bal narji'u ila Allah. Lidzalika hunaka kalimatul istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idzan ista'iddu liruju'i ila Allah azza wa jalla. Baik. Wasta'iddu qabla al-maut. Barakallahu fikum ya akhina muqarrabin, mumtaz, qiraah jayyidah. Al-an akh Abu Maryam. Ana ista'idzuka Ustaz. Maryam. Baik, tafadhal, barakallahu fik, jazakallahu khairan ala ihtimamik wa waqtik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Abu Maryam, taqra lana. Bismillah. Qala mu'allifu wa qala subhanahu ayahsabul insanu ay yutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan faqalaqa fasawwa wa qala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar. Allahu innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaqa wal imkaniyati li hikmatin azimatin wa ghayatin jalilatin.
Wahia an na'budahu Wahya an na'budahu. wahia an na'budahu subhanahu wa ta'ala walam yakhluqna kal bahaimi allati khuliqat limasalihi al-ibadi thumma tamutu wa tadhhabu li'annaha laysat mukhallafatun wala Laysat mukallafa khabar. Khabar lays. mukhallafatan Mukallafatan. wa innaha laysat mukhallafatan wala ma'muratan wala manhiyatan innama khalaqna li'ibadatihi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيها نعيش فيها ونسرح ونمرح ونأكل ونشرب Wanatawassa. ونتوسع فيها وليس بعدها شيء وإنما الحياة مزرعة والسوق La, mazra'atun wa suqun lid-daril akhirah. وسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة ثم نموت وننتقل منها ثم Baik. نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا Mumtaz. Thumma namutu wa nantaqilu minha, thumma nub'atsu, thumma nuhasabu, thumma nujaza bi'amalina. Kemudian kita dibangkitkan, kita dihisab, dan kita diberikan ganjaran setiap amalan-amalan kita. Hadhihi al-ghayah. Baca satu fakrah lagi, thumma nakhtatim. هذه هي غاية من خلق الجن والإنس والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب والعقل يدل على هذا فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون بدون نتيجة هذا عبث فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. Mumtaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة. هذا عبث فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. طيب جزاك الله خيرا يا أخونا أبا مريم. ممتاز، بارك الله فيك. طيب يا إخواني، أظن نكتفي بهذا ثم نواصل في اللقاء الآتي بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حضوركم واهتمامكم وبارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر ونختتم هذا المجلس بدعاء كفرد المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Allah yabarik. Hayakallah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya, barakallahu fiik.